Boss, Sabado ngayon. Sahod namin. Ano daw? Ano sabi? Antado kayo ah. Yung ano nga, yung laptop na ano na order dun sa may LCD, pakihanap nga yung LCD. Ha? Gusto nyo, hanapin nyo. Mga siraulo. Ano yun nyo, order yun? Papaya. Muna ako. Edit, Sabado nga pala ngayon. Boss! Boss! Sabado ngayon. Baka naman, sahod namin. Boss, Sabado ngayon. Sahod namin. Ano daw? Ano sabi? Antado kayo ah.